हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम यही वीडियो रे रूढ़ी और लोकवाणी 30 टी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। चलतु देखा आम प्रथम क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन देखा, कौन सी शब्द निजर अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताहाकू कौन कहुए? ए जोग रूढ़, बी रूढ़, सी रूढ़ी, डी लोकवाणी। आंसर है रूढ़ी। सेकेंड क्वेश्चन, केउथिरु शब्द गढ़ा हुए? ए धातुरु, बी प्रत्ययरु, सी कृदंतरु, डी तद्धितरु। आंसर है ए धातुरु। शब्द केते प्रकारर? शब्द होची 3 प्रकारर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिया, ओडिया भाषा रे प्रचलित रूढ़ी प्रयोगर केतोटी धारा परिलिखित हुए? ए 2 प्रकारर, बी 3 प्रकारर, सी 4 प्रकारर, डी 5 प्रकारर। आंसर है 3 प्रकारर। 3 प्रकारर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, पद संहति रे उपमावाचक शब्दर व्यवहार होइतिबा रूढ़ी को केउ रूढ़ी कहा जाए? ए क्रियाहीन रूढ़ी, बी क्रियायुक्त रूढ़ी, सी तुलनात्मक रूढ़ी, डी रूपवाचक रूढ़ी। तो आंसर है हमर 5 नंबर सी तुलनात्मक रूढ़ी। तुलनात्मक रूढ़ी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा, क्रियायुक्त रूढ़ी काहाकू कहा जाए? ए पद संहति रे क्रियापद थिबा रूढ़ी को, बी पद संहति रे क्रियापद नथिबा रूढ़ी को, सी पद संहति रे उपमावाचक शब्दर प्रयोग होइतिबा रूढ़ी को, डी पद संहति रे रूपकर प्रयोग होइतिबा रूढ़ी को। आंसर है पद संहति रे क्रियापद थिबा रूढ़ी को। एटा है हमर राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा, पद संहति रे क्रियापद नथिबा रूढ़ी को कौन कहा जाए? ए क्रियाहीन रूढ़ी, बी क्रियायुक्त रूढ़ी, सी तुलनात्मक रूढ़ी, डी उपमावाचक रूढ़ी। आंसर है ए क्रियाहीन रूढ़ी। जोटारे क्रियापद नहीं ताको क्रियाहीन रूढ़ी कहा जाए, जोटारे क्रियापद अछि ताको क्रियायुक्त रूढ़ी कहा हबो। तो एठी हमरा आसीगला रूढ़ी। अलणा कथा यार माने कौन? ये रूढ़ीर माने बहु अबांतर कथा कहवा, बी गभीरतार अभाव, उपेक्षा करवा, डी मूल्यहीन कथा। तो अलणा कथा, मूल्यहीन कथा। तापरे 9 नंबर देखिया, जपामाळी ए अति प्रिय, बी जन्मरु चतुर, सी असहायर सहाय, डी चिंतित हेबा। जपामाळी अति प्रिय। 9 नंबर ए जपामाळी अति प्रिय। 10 नंबर देखिया, खालरे पकाइबा ए ठकीदेबा, बी विपदरे पकाइबा, सी विपदरे साहाଯ୍य करिबा, डी प्रतिशोध नबा। तो खालरे पकाइबा, विपदरे पकाइबा। आंसर बी इज राइट आंसर। कानरे हाथ देबा ए आश्चर्य हेबा, बी चिंतित हेबा, सी मृत्युवरण करिबा, डी कथा न शुणिबा। कानरे हाथ देबा आश्चर्य हेबा। आंसर ए हिजो राइट। चढ़ू करिदेबा ए जीविका छड़ाई नेबा, बी सबु शेष करिदेबा, सी बुद्धिपणा हेबा, डी लोभ करिबा। चढ़ू करदेबा सबु शेष करदेबा, चढ़ू करदेबा सबु शेष करदेबा। 13 नंबर, गोबर गणेश अति सुंदर, मूर्ख, अति चाला, गोबर तियारी गणेश। गोबर गणेश जे मूर्ख, काठिकर पाठ, कष्ट साध्य। आंसर है कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, घर ढिंकी कुंभीर ए निज लोक शत्रु हेबा, बी असामाजिक व्यक्ति, सी निज लोक अयोग्य, शत्रु गुप्तरे घरे लुचि रहिबा। घर ढिंकी कुंभीर, तो आंसर है निज लोक शत्रु हेबा। 15 नंबर ए है राइट आंसर। 16 नंबर देखिबा, बोझ उपरे नलिता बिड़ा ए जंत्रणा उपरे जंत्रणा, बी दुख उपरे दुख, सी प्रतिकूल परिस्थितिर प्रतिभा स्मरण, डी अनर्थर मूल। बोझ उपरे ललिता बिड़ा, दुख उपरे दुख। बी इज राइट आंसर। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंध बुझावणा
ଏ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା, ବି ଏକଜିଦିଆ, ସି ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଡି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା, ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା, ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେବା। 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। କୁହା ମଣ୍ଡା କପିଳା। ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା, ଜନ୍ମରୁ ସିଆଣିଆ, ସି କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଡି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା ବା ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। କୁହାମଣ୍ଡା କପିଳା ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଆଖି ପାଇବା। ଚାଲାକ ହେବା, ବି ପସନ୍ଦ କରିବା, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା, ଡି ଅନୁମାନ କରିବା। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଖି ପାଇବା, ଚାଲାକ ହେବା। 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା। ଏ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ବି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା, ସି ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ଡି କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା, ଅଯଥା କଥାରୁ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା, ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଫସର ଫାଟିବା। ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ବି ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା, ସି ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଡି ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଫସର ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। 23 ନମ୍ବର, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ସି ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା, ଡି ଛଳନା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରିବା, କୁହନ୍ତିନି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରୁଛି ମାନେ ଛଳନା କରୁଛି, ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 24 ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ବି ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା, ସି କାତର ହେବା, ଡି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ତ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେବା, ମୁହଁ ଦେବା। ଏ ସୁବିଧା ଦେବା, ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ସି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ଡି ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ମୁହଁ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ପ୍ରଶୟ ଦେବା। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା। ଏ ଅଭିମାନ କରିବା, ବି ସବୁ କଥାରେ ହଁ କରିବା, ସି ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା, ଡି ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରିବା ବା ରାଗି ଗର୍ଜନ କରିବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ହାତ ଧରିବା। ଏ ନେହୁରା ହେବା, ବି କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଡି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା, ସି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା, ଡି ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ହାତ ଧରିବା, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନେହୁରା ହେବା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ଛାତିକି ପଥର କରିବା। ଏ ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ବି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା, ସି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ଡି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧ, ବିପଦରେ ପକାଇବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଡି ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।